नमस्कार 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 भूपेन्द्रनाथ दलाई पुणी आपण सामने आज आम जाना एक महत्वपूर्ण कथा एक शिक्षणीय कथा एक जानिबार कथा कारण समाज ध्वंस आगु किछिटा सत्य जानिबा दरकार। ये समाज ध्वंस हवार मुख्य कारण हिंसा, द्वेष, परश्रीकातरता, घृणा, भय। एथिपाई ए देश ध्वंस आड़ गति कर रक्षा करने को हेले सत्यटा जानिबा दरकार, समस्त को दरकार। आज आम जानिबा आजिर टॉपिक हिंदू बनाम सनातन। हिंदू बनाम सनातन धर्म, हिंदू धर्म कौन सनातन धर्म कौन आज बुझा। आ भारत को कौटा दरकार, हिंदू दरकार ना सनातन दरकार, एटा बुझा। हिंदू ह्रास कहीं होती सेटा भी बुझा। आ जो माने जो 4-5 जन आज सारा भारत वर्ष को हिंदू हिंदू कहीकि हिंदू संख्या कमी गले, मुसलमान बढ़ीगले, ये कहीकि पूरा खाई जाइछन्ति, लोक मान मुंड को खाई जाइछन्ति। सामान्य भी बुझा दरकार हिंदू माने कौन सनातन मान एमानकर कौन दरकार। हिंदू दरकार बंचा दरकार ना सनातन धर्म बंचा दरकार। आ भारत हिंदू राष्ट्र दरकार ना सर्वधर्म राष्ट्र दरकार। सेक्युलर, ये सेक्युलर को बहुत लोगों घृणा कहीं आज जानिबा तार पार्थ असली रहस्य। सनातन माने चिरंतन, शाश्वत, जहा पृथ्वी सृष्टि रही आस जो धर्म सेटा को सनातन धर्म। पृथ्वी सृष्टि रही आस माने ये पृथ्वी बा विश्व को जे संरचना करचंती, जे सृष्टि करचंती प्रथमे गीतारे आपण माने से जहाँ को हिंदू धर्मर प्रतीक कहते जहाँ गीतारे अच्छी भागवत गीता पृथ्वी सृष्टि है केमती बा तार कल्पना तेणु से परमात्मा सृष्टि कर परमात्मा होचंती सनातन। तेणु सी सृष्टिर प्रारंभ सृष्टिर विलय पर्यंत से अच्छा रहिबे। से सृष्टि करिवे, से विलय भी करिवे, सृष्टि भी करिवे, तांको इच्छार चलिबो बा चालू। तेणु से परमात्मा को धरिबा होची सनातन धर्म। से परमात्मा होचंती परमपिता। परमपितार की जय हो। तेणु तांको धरिबा ही सनातन, आउ सनातन किसी संज्ञा ना। तेणु परमात्मा सृष्टि रे ए सारा जगत ता भीतर मनुष्य। तेणु जेते प्रकार मनुष्य आज देखुंती ये सब मनुष्य गोटे प्रकार, विभिन्न जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सब प्रकार लोक अच्छा मनुष्य अच्छा से सबू यही परमात्मा सृष्टि। ये परमात्मा देव। जदि आम परमात्मा को भल पाइबा, परमात्मा सृष्टि को आम जयगान करिबा, ताला आम प्रत्येक मनुष्य को भल पाइबा दरकार। परमात्मा सृष्टि को
ସୃଷ୍ଟିର ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବାନି, ଏଟା ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଥାର ଚାଲିଛି, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ, ଇସାଇ, ଯାହା ଯାହା ଧର୍ମ ଅଛି, ये ସବୁ ଧର୍ମ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି। କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାରତ ମାତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଇଏ ଏକ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏକ ସାଧାରଣ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୃଥ୍ୱୀ ପୁରାଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରୁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହବ। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଚିହ୍ନିତ ହେବେ, ଆଉ ପରମାତ୍ମା ହେବେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ହବା ପାଇଁ ପିଟାପିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। କିଏ ହବ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ? ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନରବିଗ୍ରହ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଦେଶ ଭାରତ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଏକ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଭାରତ ହେ, ଇଏ ଭାରତ ଏକ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଭାରତର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ। ଏ ପୃଥିବୀର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତର, ଏଇ ଭାରତରୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏ ଭାରତ ମାଟିରେ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଏ ଭାରତ ଭୂମିରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ, ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ମାଧ୍ୟମରେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ପରମାତ୍ମା ପଠେଇଥିଲେ, ଯଥା ନୃସିଂହ, ମୀନ, କଚ୍ଛପ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଭଳି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ କଳିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଥିଲେ କାହାକୁ? ଏସବୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟଯୁଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗର କମିଗଲା ହବା, ସତ୍ୟଯୁଗ ବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଆସିଗଲା, ମାନେ ଗୋଟେ 4% ବା 4 ଭାଗ ଥିଲା ସତ୍ୟଯୁଗରେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ ହରାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଗ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ତେଣୁ ସେଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହେଲା, 3 ଭାଗ ରହିଲା ସତ୍ୟ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସତ୍ୟଯୁଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି କଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ବଢ଼ିଗଲା, 2 ଭାଗ କଳି ହେଇଗଲା, 2 ଭାଗ ସତ୍ୟ ରହିଲା। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ 50-50 ବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ କରିବା ପାଇଁ,
सी किंतु करि पारलेनी। आउ गोटे कली बढ़ीगला गोटे भाग तीन भाग कली हो गला गोटे भाग सत्य रही जेहेतु तीन भाग अधिक हो गला तेणु से कलिजुग कहला। ये कलिजुग को सत्यजुग करने परमात्मा पठे गौतम बुद्ध को से करि पाइले, पठे जीसु को से करि पाइले, पठे मोहम्मद को शेष दूत हिसाब से जाओ तुम सत्यजुग कर मु दूत पठेबी तुमको लास्ट दूत रसूल मोहम्मद। से मध्य सत्यजुग करि पारि नथि। सेथिपाई परमात्मा चिंता कले मु तो लोक पठेबिनी तो सत्यजुग हो पारला नहीं, तेणु मत जावाक पड़ो धरापृष्ठ को। सेथिपाई से प्रथमे नाम प्रेरण करथिले धरापृष्ठ को पृथ्वी। से नाम पाइथिले कबीर कबीर दास। सेठू नाम वितरण है गुरु नानक सिख धर्म नाम पाईगले से माने। कारण परमात्मा जो पृथ्वी को पृथ्वी पृष्ठ जन्म ने से नाम न जानी किए जन्म दे पार से नाम टाक जनवाई प्रथमे नाम वितरण कर आ नाम सिख धर्म पाई कहते से आम ठार शिख शिख परमात्मा परमात्मा किए यू जान बा शिख से सिख धर्म सिख धर्म संप्रसारण हुई ए नाम वितरण माध्यम रे नाम पाइथिले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र माँ माता मनमोहिनी देवी। यही समय घोर कली चली ए कलुषित समाज को रक्षा करने सुंदर करने श्री चैतन्य देव जन्म होते केवल ए वातावरण को सुस्थ रखापी आध्यात्मिक रखापी कीर्तन माध्यम रे तांकर आगमन होता एवं यही सुस्थ वातावरण रक्षा करने रामकृष्ण परमहंस जन्म होता। से कालीर माँ कालींकर साधक रूप से तांकर लीला खेला से करथिले। तेणु यही नाम जिते बड़े माता मनमोहिनी देवी तांको मिलगला परमात्मा का नाम तेणु से नाम जप करू करू तांकर तांका गर्भरू श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जन्म परमात्मा डायरेक्ट जन्म। यही धारा रे परमात्मा पृथ्वी पृष्ठ को सत्यजुग करने तांकर प्रयास तेणु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आसी पृथ्वी पृष्ठ रे तांकर लीलाखेला माध्यम समस्त प्रकार रहस्य को उन्मोचन कर जहाँ बाकी थिला ताकू पूरा पूरी भाव रे ज्ञान मते ही बखाणा पड़ा बा कहवा पड़ा ये फाइल माध्यम। तेबे जहाँ हो ये परमात्मा जयगान करने ये सब धर्मर सृष्टि तेणु कहीं खराब नुहे समस्ते भल समस्त को सही परमात्मा ठिकाना दरकार कारण से मनीष बंचब आ बढ़ से मनीष अमरत्व प्राप्त हेब। अमरत्व प्राप्ति माने गोटे मनीष जदि तार मृत्यु पर पुणी मनीष जन्म हुए ये मनीष जन्मटा जदि कंटिन्यूटी करे ताको कहा जाए अमर तामाने से मला नहीं वस्त्र बदलैला भली से शरीर बदल बुढ़ा शरीर त्याग पुणी नूतन शरीर यहीटा जदि कंटिन्यूटी कला यहाँ कहती अमरत्व बा मृत्युर अवलुप्त
से ठाकुर गोटे बाणी कहते भारत मृत्यु को अवलुप्त कर कारण धरिले ये मृत्युर अवलुप्त अर्थात अमरत्व प्राप्ति समस्त लक्ष्य ये अमरत्व प्राप्ति कहीं मरवानी भलरे रहा बंचा तेणु ये धर्मांधता बा ये धर्मभित्तिक जो घृणा द्वेष परश्री कातरता जो आज भारत वर्ष छाई हो जाइए आउरी जोर करने सरकार लगी पड़ी यहाँ देश को ध्वंस करने ता व्यतीत किसी नु तेणु सनातन धर्मर माने आमे परमात्मा पाखरे पहुँचबा केमिति तार खोज करिबा परमात्मा मोर दरकार तेणु मु परमात्मा पाइबा को पाइबा मते सनातन धर्मी हवा को पड़िबो जदि मैं परमात्मा को चाहू ना ताले मो सनातनी नुहे एटा बुझिया पड़ो आउ जो माने हिंदू हिंदू कही आम हिंदू को बचाओ हिंदू कमी गले अरे हिंदू कमी में कौन हिंदू कौन रामचंद्र कौन कहते मु हिंदू कृष्णचंद्र कौन कहते मु हिंदू ना रावण कहला मु हिंदू कहीं हिंदू मुस्लिम हो समस्त ठिकाना से गोटे जगह तेणु कई हिंदू कि मुस्लिम कई कार शत्रु नुहे कहीं कार मित्र नुहे कि कहीं कार शत्रु नुह समस्त स्वतंत्र समस्त इच्छा समस्त लक्ष्य हवा उचित परमात्मा को पाइबा आ परमात्मा को पाइबार जार लक्ष्य जार इच्छा से परमात्मा सृष्टि को केबे निंदा करि परिबो नाही जे निंदा कला से परमात्मा द्रोही से हिंदू द्रोही से मुसलमान द्रोही से ख्रिस्टियन द्रोही से सिख द्रोही से द्रोही तेणु ये रामचंद्र को पूजा कले बा कृष्णचंद्र को पूजा कले बा जीशु को पूजा कले बा मोहम्मद को पूजा कले परमात्मा मिलिबे नहीं तेणु परमात्मा को मिलवा को हेले परमात्मा को खोजा को पड़ो कौटी अच्छे तांको ठिकना किए कहीदे पार एटा अनुसंधान कर आ समस्त को सेटा देखा सुप्रीम कोर्ट रे मोर फाइल आज उठिब होउची ताको जबरदस्ती सरकार पकई सुप्रीम कोर्ट रो किसी जज पकई रखी किंतु जीवित अच्छी पूरा जीवित करने मोर प्रयास तेणु आज मान जो मैंने हिंदू को प्रति पूरा एक्साइटेड हो जाइए मुसलमान को विरुद्ध पूरा माने हाड़काट भली माइंड रखिंट हिंसा भली करने आचरण करने भी फेसबुक रे छाड़ुं से निजक कंट्रोल करंतु प्रकृत ज्ञान को आसतु आज से माने कहते हिंदू ह्रास हो गले हिंदू ह्रास नुहे आध्यात्मिकवादी ह्रास हो गए कहतु आध्यात्मिकवादी ह्रास अर्थात से परमात्मा को जानी पारले नहीं से धर्मर बहुत दूर रे निजर स्वार्थ साधन पाई सब बेले अविरत चेष्टा लोकर स्वार्थ पाई चेष्टित नुह
ସେଇମାନେ ଆଜି ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଛି ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇ ପରମାତ୍ମା। ଏଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆଲ୍ଲାହ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଏଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଶିଖ ମାନେ ଓହେ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବା ଯାହାକୁ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କେହି ଅଲଗା ନୁହେଁ, ସବୁ ସମାନ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିପ୍ପା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ମିଳୁଛି ଆମକୁ ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହବ। ଏଇ ପ୍ରୟାସରେ ମୋର ପ୍ରୟାସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବାନି, ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବାନି। ବାକି ରହିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଘୃଣା। ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଛେ, ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି, ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଶାକାହାରୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଂସାହାରୀ। ଶାକାହାରୀ ଆଉ ମାଂସାହାରୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ଶାକାହାରୀରେ ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶାକାହାରୀ, ଆଉ ମାଂସାହାରୀରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ମାଂସାହାରୀରେ ଉତ୍ତେଜକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଯାହାର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଖାଇବ ସେ ତାର ରୁଚି। ମୋ ରୁଚିରେ ମୁଁ ଖାଉଛି, ସେ ତା ରୁଚିରେ ଖାଉଛି, ସେ ତା ରୁଚିରେ ଖାଉଛି। ମୋ ରୁଚିକୁ ମୋଠୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେନି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଖାଇବି, ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇବି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଏ ମୁଁ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶାକାହାରୀ ହେବା ଅଲଗା ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀ ଯେ ମାଂସ ଖାଇବାଟି ମହାପାପ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଥରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମାଂସ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମାଂସାହାରୀ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶାକାହାରୀ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଚାଲିଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ, କେବଳ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଟିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ମାଂସ ସବୁ ଜୀବ ସମାନ, ତେଣୁ ମାଂସାହାରୀ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଜୀବକୁ ସେ କାଟିକି ଖାଉ ସେ ସମାନ, ସେ ତ ମାଂସରେ ଯାଉଛି। କିଏ ବଳଦ ଖାଇଲା, କିଏ ଷଣ୍ଢ ଖାଇଲା, କିଏ ଖାସି ଖାଇଲା, କିଏ ଗାଈ ଖାଇଲା, କିଏ ଅମୁକ ଖାଇଲା, ତମୁକ ଖାଇଲା, ଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା, ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। এটা সারা বিশ্বব্যাপী এটা ହେଉଛି, କେବଳ ଏଇଟା ଭାରତରେ ହେଉନି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଂସକୁ ନେଇ ସରକାର ସଶକ୍ତ ହେଉଛି, ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି,
ସବୁ ହେଉଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେହି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଂସାରୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାହା କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟଯୁଗ ହଉ, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗ ହଉ ଯାହା କମ୍ ସେ କମ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇର ପ୍ରୟାସ, ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ, ବିରାଟ ପ୍ରୟାସ। ଏତିକି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷ।